Luto tayo ng steak, guys. Luto tayo ng steak. Yung ulam natin ngayong gabi, guys. Yan. Steak with butter, guys. Luto tayo, guys. Luto. Late na ako nagising, guys. Kasi nga, hindi ko narinig yung alarm. Basta naman mamaya, guys. O'clock na. Luto tayo guys. Luto. Late tayo nagising, guys. Parating na si Chichay. Ito na natin, guys. Balik natin para pantay ang pagka look profile lang naman yan, guys. Antok, pagod, guys, pagod, sobra. Luto pag may time. Pag ganitong may pasok, guys, luluto ako kasi walang time. Uwi si Chi, alas 4 na, tapos may pasok ako. Kain lang kami sa labas part yung day off. Yun ang kain namin sa labas. Yan, pag ganito, luto tayo, guys. Luto. Kumain natin, guys, para ako nag-medium rare lang ako, guys, sa Dennis.
Tapos ligat ko ito ng maliliit lang guys. Kung napalit ba ako ng break? Oo, hotdog. Anong cooler? Oh, hi! 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 And guys, malapit na guys. Late na kasi tayo nagising guys, kaya pardon. Oh, hi! How are ya? I never know you're here. And guys, so sisitap na natin ito malit guys. Yan. Para yung pang-ulam lang. Diba guys? Tapos ibabalik natin ito doon sa butter. Butter with bitter. Pang-ulam lang guys. Yan. Kasi ito na ang ulamin namin ngayon. Diba? Na may dugo-dugo. Pero hindi, ayaw ko lang may dugo. Gusto ko yung pan. Well done. Yan, diba guys? Yan. Tapos, mabalik natin siya doon sa pan. Yan guys. Diba? Yan. Sorry. Guys. Yan. Kasi dalawa lang naman kami kakain. Diba guys? Dalawa lang naman kami kakain guys, kaya i-chop na natin siya guys. Tapos yan guys, Oh, yummy, yummy. Look guys. babalik natin ito dun sa pan. Yan. 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 Yan, doon. Yan. Kasi kami lang naman ang kakain. Imbis na kakain ka na, magcha-chop ka pa. I don't like that. Gusto ko yung yum, 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 yum. Kain na. Tapa mo na pati yung sabaw. Kabalik mo yan dyan. Yan. Kabalik natin yan dyan. Guys, Para mamaya. ganun lang. Sana yun. Yum, 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 yum. Sana yun guys. Sana kaya. Sangat mo nga ni. Hindi tayo sa kuyang videographer guys. Talagang may tatao guys. Hindi kasi ganyan na ginawa mo eh. Ano ka na? Siyempre kasi nagcha-chop. Ayaw ko nang imumove kasi. Kaya na naman tayo eh. Kaya na gano'n kasi nag-video eh. Oh my Lord. Okay guys. Mas better guys na ako lang guys. Pag may videographer guys, don't know how to do it. Wala, kita nito magkakapera. Guys, di tayo magkakapera nito guys. Ayan guys, I'm trying to focus. Yung focus ko. just hold it. Huwag na.
Where is it now? Ay, alam na ninyo yan. I'm focusing on the food, not you. Yes. Bitter butter. Yes. Guys, ta-da! Okay, bye!